Radio TV Ngyoku RTN. Tunashukuru sana kwa leo tariki 5 mwezi wa 10 mwaka wa 2021, na tunasema wandugu wote wanaotufuata kwa makini, tunawasalimu kabisa. Mungu awabariki na Mungu awe pamoja nanyi. Na leo tunashukuru tena kuingia kwa ofisi ya mzee ambaye ametujalia kuja katika ofisi yake ili tupate kupata habari mbalimbali kuhusu REFAC, na labda watu wengi hawajaelewa REFAC ni nini, na ndio maana tunamfuata kwa ofisi ili apate kutueleza makusudi ya REFAC na yale ambayo anayoyakusudia kuyafanya. Mheshimiwa, tunasema jambo. Ndio. Tunakuja kwa ofisi yako kwa mwaliko wako ili tupate kupata utueleze REFAC inahitaji kusema nini. Kwanza nashukuru bwana journalist. Mimi naitwa bwana Mtume wa maneno na Maua Shabani, coordinateur general wa REFAC na FOTRAC au niveau de la République du Congo. REFAC c'est-à-dire Réseau des femmes actives d'Afrique centrale. FOTRAC c'est Foire transfrontalière en d'Afrique centrale. Unakusudia hiyo REFAC inafanya kazi gani? Ina makusudi gani? REFAC ni chombo kipya kinakuja kusutenir action za mama na vijana. Donc iko pale, ina faida nyingi meme mwinchi. Kama tunafanya foire mwinchi ya Kongo, kama hivi tuko na maandalizi ile foire, kunakuya ba invité ba plus ya 11 pays d'Afrique. Kuko wenye watalipa mavisa d'entrée mu Kongo, na kuko wenye watalipa nani ya corona, na vile vile zile pesa zitabakia mfuko ya serikali, na kuko wenye watalipa mahotel, watakula chakula. Donc kila mkongomani atajiretrouver saa ya foire inakuwa hapa kapitali yetu Kinshasa, Republique ya Kongo. Yenye kuuzisha marchandise yao wataenda kuuzisha pale, donc ma bénéfice iko mingi. Donc tuna créer ni marché international ya bale batu bote ba niveau ya chini kuinuka kuwa yulu kwa kuuzisha marchandise yao. En plus REFAC iko na projet za kujenga mabarabara, inajenga masomo, inajenga hospitali. Tunashukuru sana. Tunaona unasema habari za REFAC, na kwa mwaka huu mnakusudia kufanya nini na wale ambao wako vijijini kama vile wale wako Sud Kivu, Nord Kivu, Province Orientale, Maniema, Ituri na nafasi zingine hapa Mkongo? Makusudi gani mnakusudia kufanya kwa mwaka huu? Sawa, kwanza mwaka huu hivi mimi nilikuwa ku Cameroun ku foire transfrontalière d'Afrique centrale, ilikuwa aussi ku frontière ya Gabon na Guinée Equatoriale, tulimaliza. Mais hivi tunaongea na wewe mama yetu numero 1 wa REFAC mu niveau international na niveau na nini ya Afrique iko Angola. Tuko tunangoja kumpokea hapa Kinshasa, et j'espère que batu bote bako kuma province. Tuko deja mu province sita, tuko hapa Kinshasa, tuko Lubumbashi, tuko Chopo, Kisangani kule, tuko mu Nord Kivu, tuko Maniema na tuko Sud Kivu. Meme nje ya Sud Kivu, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, bale Tanzania na Burundi kuko nusu. Bale bote batu batakuwa hapa Kinshasa arrivé ya mama, parce que tutakuwa na reunion ya Kabambi, na hivi sasa deja nilikamata ma disposition kwenda kuanza kudepose mabarua kwa mapiro ya ba excellence. Nilisha depose document kwa ministère ya économie, nilitembelea ministère ya genre et famille, nilitembelea ministère ya culture na tunapasha kufika kwa ministère ya économie. Vile vile kuna majukumu inaniomba kwenda kuolomba audience nionane na premier ministre. Donc ni kitu iko seria, haiko kitu iko teketeke. Na REFAC ilishafanya nini? Ile action yenyewe ilishakafanya
kabla watu wasikie, sababu ile wanaita ushuhuda wa Refake. Refake Mkongo hayafanya kitu puisque ilikuwa hayaingia kufanya kazi. Mena inaingia sasa safari hii kufanya kazi. Mais œuvres za Refake ziko mingi, mimi nazijua. C'est depuis 2017 wakati nilikuwa Gabon na Leopard Kukami, nilikuta Refake inafanya vitu mingi sana pale Gabon OYM. Et puis hapa hii mwaka mie nilikuwa kama numero 1 wa RDC, mon plus ya 11 pays d'Afrique. Nilikuwa invité ku Cameroon, nilikutaniwa ku ziara Burundi, niliingia Kinshasa, nikaingia Togo, nikaingia Douala, nikashuka Yaoundé mpaka KOC, tukafanya matravail. Après kumaliza tulienda fanya atelier moya ku Bitam, ni province ya ni Gabon, ni province ya Bitam. Et puis siku nyingine tukaenda kufanya atelier pour EBBM, ni province ya Guinée Equatoriale. Donc Refake iko chombo ya kweli, sababu madeplasement zote c'est gratuit, ni frais za Refake. Hakuna mtu anajilipia pesa. Ukikuwa tu mentionné mu liste ya bavunye batavoyager ku programme ya Refake, réseau de femmes actives d'Afrique centrale, billet aller et retour, logement, restauration, unalipa na per diem. Hiyo nahakikisha, sababu mie peke nilivivre. Tunashukuru sana. Na kwa hii mwaka sijui, leo tuko tariki 5 mwezi wa 10 na kuna bakia miezi miwili, na unasema kama mtakuwa na mgeni, yeye mwenyekiti kutoka Angola. Sijui mnakusudia atakuja lini na mpango gani anakuja nao? Mpango mimi nadhani precision ya siku nitakwambia bwana journaliste, nitakuita, nitakuinvite, nitakwambia haja ni preciser, mais amesha ni preciser kama kutoka Angola iko anaingia hapa, na nadhani wa mambo na mambrani wa Refake wanyoko mu grupe yetu ya Refake RD Congo wote wako saisi na hii information. Akifika siku atani preciser, ndio nitakuita, sababu TV ndio TV yetu ambayo tuliamua kutumika nayo mpaka mwisho wa Refake. Donc kokote kwenye kutakuwa programu za Refake, iwe Kongo iwe nje ya Kongo, radio TV ndio ni radio yenye tutatumika nayo mpaka mwisho. Tunashukuru sana mheshimiwa. Sijui unaweza elezea watu ili wapate kuingia mu Refake, mikataba gani iliyo ndani? Kila mtu ana uhuru wa kuingia au kuna kuwa sheria fulani kwa kuingia mu Refake? Kwa kuingia mu Refake inaomba unakuwa na adhesion, unajiadere ni 5000 francs congolais, unapata carte na fiche, mais entre autres il faut tupate CV yako, tujue uko nani na unahusika na nini. Alors ile tu, hakuna kitu kingine, na unanunua tricot ya Refake na chapeau ni $10. Basi unadevia kwa membre na membrane wa Refake. Refake iko hapa, milango iko wazi kwa mtu yoyote mwenye kutaka kuingia, anakaribishwa, hakuna shida hata moja. Na upande wa Sud Kivu mko tayari huko? Hakuna fasi yenye hatuko, nimesema tuko deja mu province sita mu niveau ya Congo. Sud Kivu numero 1 wa province ni Mama Zaina Mutambala Rachel. Manyema ni honorable Muzelewa, iko pale Manyema. Nord Kivu ni Madame Mwajuma Abibu. Ukienda Chopo Kisangani ni Ani Dorcas Mutambala. Ukienda ku province ya Okatanga iko mama Modi Lomena Marlene. Na wakulima nao wanaweza ingia ndani, wakulima, wafanya biashara, watu ambao hawana kazi wanaweza nao kujiunga na Refake, au kwa kuingia mu Refake inahitaji mpaka kila mtu awe mfanya kazi? Wote tunawahitaji, hatuna kushe yenye tunaacha, watu wote tunahitaji watu wote wawe wakulima. Hii ni naweza kukonesha mfano bwana journalist, ni sawa sawa na vile sisi tuna create kitu moja ya kuonesha watu ke unalima mazao yako, inakosa njia na inakosa fasi ya kwenda kuuzisha. Sisi tunatengeneza barabara na tunatengeneza marché international ya wewe kwenda kuexpose vitu yako pale viuzikane, na hiyo franga ikusaidie.
Faida gani mtu kama anaingia mrefaka ataipata? Faida ni nyingi sana. Kama unaenda kuuzisha kwanza vitu yako d'abord. Deux, ma voyage siko pale puisque hizi programu za refaka tunazifanya rotatif. Jana ilikuwa Cameroon, kesho itakuwa Congo, kesho kuto itakuwa Angola, kesho kuto itakuwa Centrafrique, kesho kuto itakuwa Congo Brazza, Chad, Sao Tome, na vile vile ndio tunakuwa tunafanya mavoyage. Tunaenda kuzile exposition zenye tunaandaa sisi wana refaka. Na kwa upande wetu wa Kongo tayari mnakuwa na vitambulisho vibarua ambavyo vinaweza hakikisha kama refaki inatumika Mkongo. Ndio hivi venye ambazo tunakimbizana navyo. Nimekuambia kama tumeisha depose lettre yetu ya partenariat ku ministere ya ekonomi bako nayo deja, na nilikwambia kama nilipita ku ministere ya Jare Famille. Malheureusement tulikuta excellence anatoka alikuwa mvoyage. Nilipita ku ministere ya culture ya na ningali nitarudia. Niko napasha kufika ku ministere ya commerce na ministere ya kwenda kuomba audience na premier ministre. Ni kitu moya iko na impact ya kabambi sana puisque refaka sasa refaka kama unaweza kuisikia ni kitu kikubwa sana. Tuko soutenir na mainchi wa partenaire mainchi za Europe kama vile Almanya, Amerika na zingine nchi mbalimbali ziko ndio wa partenaire ya refaka. Ni rezo ya kabambi sana yenye inasoutenir mama bote wa Afrika. Tunashukuru sana, labda naweza toa namba yako na mtu anaweza kukuita ili apate kuuliza mengine zaidi. Sijue namba yako ya simu ambayo inaweza kuwa kwa urahisi ili upate kuuliza. Namba yangu ni +243 99 55 48 812 +243 99 55 48 812. Namba ingine ni +243 89 78 33 729 +243 89 78 33 729. Tunashukuru sana mheshimiwa, na tunasema asante kwa wasikilizaji wetu wote wanaotufuata Radio ambao tuko katika mji wa Kinshasa, na siku zijao tutakuja kusikivu territory ya Fizi. Tunasema asante sana, Mungu awabariki na Mungu awapamoja nasi mkiendelea kufuata vipindi. Sio safari ya Sud Kivu tu, tutatembelea province zote na TV ndio. Tuko njiani. Asante sana. Bye.